जहन्नम से निजात का वजीफ़ा। ज़िलहज्जा के 10 दिन रोज़ाना जो शख्स सूरह ज़ुहा पढ़ने का अहतमाम करेगा, अल्लाह उसको जहन्नम से निजात अता फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.